नारायणीयम् अध्याय 21 जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासनाप्रकारवर्णनं वसन्ततिलका मध्योद्भवे भुव इलावृतनाम्नि वर्षे गौरी प्रधानवनिता जनमात्रभाजी शर्वेण मन्त्रनुतिभिः समुपास्यमानं सङ्कर्षणात्मकमधीश्वर संशये त्वां सन्धात्रे नमः। भद्राश्वनामक इलावृतपूर्ववर्षे भद्रश्रवोभिऋषिभिः परिणूयमानं कल्पान्तगूढनिगमोद्धरणप्रवीणं ध्यायामि देवहयशीर्षतनुं भवन्तं सन्धिमते नमः। ध्यायामि दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिसेव्यमानम् उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतिमेकशुद्धज्ञानप्रदं नरहरिं भगवन् भवन्तं स्थिराय नमः। वर्षे प्रतीचिललितात्मनि केतुमाने नीलाविशेषललितस्मितशोभनाङ्गं लक्ष्म्या प्रजापतिसुतैश्च निषेव्यमाणं तस्या प्रियाय धृतकामतनुं भजे त्वाम् अजाय नमः। रम्ये ह्युदीचि खलु रम्यकलाम्नि वर्षे त्वद्वर्षनाथमनुवर्य सपर्यमाणं भक्तैकवत्सलममत्सरहृत्सुभान्तं मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तं दुर्मर्शनाय नमः। वर्षं हिरण्मयसमाह्वयमोत्तराहमासीन मद्रिधृतिकर्मटकामटाङ्गं संसेवते पितृगणप्रवरोर्यमायं तं त्वां भजामि भगवन् परचिन्मयात्मन् शास्त्रे नमः। किं चोत्तरेषु कुरुषप्रियया धरण्या संसेवितो महितमन्त्रनुतिप्रभेदैः दंष्ट्राग्रगृष्टघनपृष्ठगरिष्ठवर्ष्मा त्वं पाहि विघ्ननुत यज्ञवराहमूर्ते विश्रुतात्मने नमः। यां यां दिशं भजति किं पुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजा सीताभिरामपरमाद्भुतरूपशाली रामात्मकः परिलसन् परिपाहि विष्णो सुरारिघ्ने नमः। श्रीनारदेन सह भारतखण्डमुख्यैस्त्वं साङ्ख्ययोगनुतिभिः समुपास्यमानः आकल्पकालमिह साधुजनाभिरक्षी नारायणो नरसखः परिपाहि भूमन् गुरवे नमः। लाक्षीर्करूपमयिशाल्मलहिन्दुरूपं द्वीपे भजन्ति कुशनामनिवर्णिरूपं क्रौञ्चेम्बुरूपमथ वायुमयं च शाके त्वां ब्रह्मरूपमयि पुष्करनाम्नि लोकाः गुरुतमाय नमः। सर्वैर्ध्रुवादिभिरूढप्रकरैर्ग्रहैश्च पुच्चादिकेष्ववयवेष्वविकल्प्यमानैः त्वं शिंशुमारवपुषा महतामुपास्यः सन्ध्यासुरुन्दिनरकं मम सिन्धुशायिन् पातालमूलभुविशेषतनुं भवन्तं लोलैककुण्डलविराजिसहस्रशीर्षं नीलाम्बरं धृतहलं भुजगाङ्गनाभिर्जुष्टं भजे हरगदान् गुरुगेहनाथ इति सद्विकम् 21 समाप्तं। श्रीमद्भागवत पञ्चमस्कन्धपरिच्छेदः समाप्तः। नारायण 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 नारायण